Cady is interested in a guy and Regina seems to be willing to help, but will she do so when it's actually her ex? Stay tuned to find out as we learn some conversational Spanish. Hola. ¿Pudiste venir? Y eres una novia zombie. Una ex esposa. Me encanta. ¿Quieres beber algo? Sí. Ahora vuelvo. Karen, ya basta. No lo hagas, Karen. Hola, Seth. Oh, no, ¿nadie te lo dijo? Se suponía que vinieras disfrazada. Ay, no inventes. Necesito hablar contigo. ¿Conoces a Cady? Sí, es genial. La invité a venir. Oh, ten mucho cuidado porque tú le encantas, Aaron. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijo. Todos lo saben. En realidad es algo lindo. Es como una niña. En todos sus cuadernos escribe: me encanta Aaron Samuels. Hola. ¿Pudiste venir? Pudiste venir. Pudiste venir. Pudiste is the past tense of the verb poder, which means to be able. Pudiste means could or was able to. You can use pudiste to express that someone was able to do something. For example, pudiste venir means you could come or you were able to come. In this case, Aaron is showing his excitement about the fact that Cady was able to make it. Hola. ¿Pudiste venir? Y eres una novia zombie. Y eres una novia zombie. Y eres una novia zombie. Y eres. Y eres una novia zombie. Una novia zombie. Una novia translates to a girlfriend in English. You can use novia to refer to a girlfriend or a bride, depending on the context. In this case, una novia zombie would mean a zombie bride. Here's an example sentence. Ella es mi novia, which means she is my girlfriend. However, if you are at a wedding and a bride walks in, it would be appropriate to say, ahí viene la novia. Here comes the bride. Y eres una novia zombie. Una ex esposa. Una ex esposa. Una ex esposa. Ex esposa means ex-wife. It's a compound word made up of ex, which means former, and esposa, which means wife. In Spanish, you can use ex before a noun to indicate a previous relationship or status. For example, ex-novio means ex-boyfriend. Ex-jefe means ex-boss, and so on. Una ex esposa. Me encanta. ¿Quieres beber algo? Sí. Me encanta. ¿Quieres beber algo? Sí. Me encanta. ¿Quieres beber algo? Sí. Me encanta. Me encanta. ¿Quieres beber algo? ¿Quieres beber algo? Sí. Me encanta translates to I love it in English. This phrase can be used to express a strong liking or love for something or someone. For example, you might hear someone say, me encanta este libro, which means I love this book. Me encanta. ¿Quieres beber algo? Sí. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Ahora means now in English. You can use it in conversation to indicate the present time or the immediate future. For example, ahora voy a comer means I'm going to eat now. In the given line, ahora vuelvo means I'll be right back or I'm coming back now. This is a very common phrase used when someone is leaving but plans to return shortly. Ahora vuelvo. Karen, ya basta. No lo hagas, Karen. Karen, ya basta. No lo hagas, Karen. Karen,
ya basta. No lo hagas, Karen. Karen, ya basta. Karen, ya basta. No lo hagas, Karen. No lo hagas, Karen. Ya basta translates to enough already or stop it. It's a phrase used to express frustration or to tell someone to stop doing something. In Spanish, ya means already and basta means enough. When combined, it's a strong way to tell someone to stop. In this case, it's Gretchen's way of telling Karen to stop flirting with Seth. For example, if someone is making too much noise, you might say, ya basta con el ruido, which means enough with the noise already. Karen, ya basta. No lo hagas, Karen. Hola, Seth. Oh, no, nadie te lo dijo. Se suponía que vinieras disfrazada. Oh, no. ¿Nadie te lo dijo? Se suponía que vinieras disfrazada. Oh, no. ¿Nadie te lo dijo? Se suponía que vinieras disfrazada. Oh, no. Oh, no. ¿Nadie te lo dijo? ¿Nadie te lo dijo? Se suponía que vinieras disfrazada. Que vinieras disfrazada. Disfrazada means dressed up or in costume. It comes from the verb disfrazar, which means to disguise or to dress up. You can use disfrazada to refer to a woman or girl who is wearing a costume. If the subject were a male, the word would be disfrazado. For example, you might hear someone say, ella está disfrazada de bruja, which means she is dressed up as a witch. Oh, no, nadie te lo dijo. Se suponía que vinieras disfrazada. Ay, no inventes. Necesito hablar contigo. ¿Conoces a Cady? No inventes. Necesito hablar contigo. ¿Conoces a Cady? No inventes. Necesito hablar contigo. ¿Conoces a Cady? No inventes. No inventes. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. ¿Conoces a Cady? ¿Conoces a Cady? The phrase no inventes is used to tell someone to stop messing around or teasing. Inventes is a form of the verb inventar, which means to invent or to make up. Conoces is a form of the verb conocer, which means to know or to be familiar with. It's used to ask if someone knows or is familiar with a person, place, or thing. For example, ¿conoces a María? Means, do you know Maria? Or, ¿conoces París? Means, are you familiar with Paris? No inventes. Necesito hablar contigo. ¿Conoces a Cady? Sí, es genial. La invité a venir. Sí, es genial. La invité a venir. Sí, es genial. La invité a venir. Sí, sí, es genial. Es genial. La invité a venir. A venir. Invité means I invited. It's the first person past tense of the verb invitar, which means to invite. You use invité when you were the person who did the inviting in the past tense, like inviting people to your house or to hang out. For example, you might say, invité a mis amigos a mi casa, which means I invited my friends to my house. Sí, es genial. La invité a venir. Ten mucho cuidado porque tú le encantas, Aaron. Ten mucho cuidado porque tú le encantas, Aaron. Ten mucho cuidado porque tú le encantas, Aaron. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque tú le encantas. Le encantas, Aaron. Aaron.
Tú le encantas translates to he, she really likes you, or you enchant him, her. In Spanish, the verb encantar is used to express a strong liking for something or someone. It's similar to the English to love when talking about things, but when referring to people, it's more like to enchant or to charm. When talking about people, like in tú le encantas, it means he, she is really into you, or you enchant him, her. Regina is telling Aaron that Cady is really, really into him. Ten mucho cuidado porque tú le encantas, Aaron. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? In this case, en serio means really, and it is used in conversation when asking for confirmation for something you just heard. When we click on en serio on these interactive subtitles on FluentU, we get to see what it means in context and other example videos. Arruina nuestro grupo. Eso no es verdad. ¿En serio? However, en serio can also mean I'm serious or I'm speaking seriously when used in a different context, like we get to see in this other example on the FluentU platform. ¿Ves? ¿Qué te dije, Rachel? Donna, hablo en serio. Learning how to use expressions properly in different contexts is a matter of practice and repetition. That's why I recommend FluentU to all my students who are serious about learning Spanish. It is a language learning platform that features thousands of videos, and they all include interactive subtitles like the ones we saw. They are all made by language experts and show you context-specific definitions on the spot. Plus, they all include more example videos so that you get tons of variations all in the same place. Every video includes speaking questions and personalized quizzes so that you practice your pronunciation as well. You can get a 2-week free trial by clicking on the link in the description below. Plus, FluentU is currently on sale, so there's literally no better time to start practicing. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijo. Todos lo saben. En realidad es algo lindo. Porque me lo dijo. Todos lo saben. En realidad es algo lindo. Porque me lo dijo. Todos lo saben. En realidad es algo lindo. Porque me lo dijo. Porque me lo dijo. Todos lo saben. Todos lo saben. En realidad es algo lindo. En realidad es algo lindo. Todos lo saben translates to everyone knows it. You can use this expression when referring to a commonly known fact or piece of information. For example, you might hear someone say, todos lo saben. Ella es la mejor cantante, which means everyone knows it. She is the best singer. Porque me lo dijo. Todos lo saben. En realidad es algo lindo. Es como una niña. En todos sus cuadernos escribe, me encanta Aaron Samuels. Es como una niña. En todos sus cuadernos escribe, me encanta Aaron Samuels. Es como una niña. En todos sus cuadernos escribe, me encanta Aaron Samuels. Es como una niña. Es como una niña. En todos sus cuadernos escribe, me encanta Aaron Samuels. Escribe, me encanta Aaron Samuels. Sus cuadernos translates to her notebooks. The word sus is a possessive adjective and can mean his, her, its, your, or their, depending on the context. In this case, sus cuadernos refers to the notebooks that belong to Cady, in which she supposedly writes that she loves Aaron. Here's an example sentence. Ella siempre lleva sus cuadernos a la escuela, which means she always takes her notebooks to school. Es como una niña. En todos sus cuadernos escribe, me encanta Aaron Samuels. Hizo una camiseta que dice, yo corazón Aaron, y la usa debajo de la ropa. Hizo una camiseta que dice, yo, corazón, Aaron, y la usa debajo de la ropa. Hizo una camiseta que dice, yo, corazón, Aaron, y la usa debajo de la ropa. Hizo una camiseta que dice,
hizo una camiseta que dice yo, corazón, Aaron, y la usa. Yo, corazón, Aaron, y la usa debajo de la ropa. Debajo de la ropa. Corazón means heart. The word corazón is often used to refer to the symbol of love, similar to how it's used in English. For example, in the sentence, yo, corazón, Aaron, it's saying, I heart Aaron, which is a playful way of saying, I love Aaron. Regina is describing the doodles that Cady supposedly draws in her notebooks. Here's another example. Ella es el corazón de la familia, which means she is the heart of the family. Cuadernos are a great tool, but PDFs are even better. That's why we've made you a free PDF with all the vocabulary we are learning today, and you can get it by clicking on the link in the description below. Hizo una camiseta que dice yo corazón Aaron y la usa debajo de la ropa. Vamos. Oh, vamos. Oh, vamos. Vamos translates to let's go or come on in English. Vamos is usually used to encourage or invite others to go somewhere or do something. However, in this case, it is used to express disbelief, as Aaron doesn't quite buy what Regina is saying, like hearing something crazy in English and replying, oh, come on. Vamos. Bueno, no la culpo porque eres un sueño. Bueno, no la culpo porque eres un sueño. Bueno, no la culpo porque eres un sueño. Bueno, no la culpo. No la culpo porque eres un sueño. Un sueño. Un sueño literally translates to a dream. In this context, it's used to describe someone as being dreamy or ideal, much like the English phrase, a dream come true. In conversation, you can use un sueño to describe someone who is incredibly attractive or desirable. For example, you might hear someone say, eres un sueño, which means you are a dream. Another example could be, este lugar es un sueño, meaning this place is a dream, to express that a place is incredibly beautiful or perfect. The phrase eres un sueño sounds straight out of a romantic movie. And if you like those as well, make sure to subscribe to our channel so that you don't miss out on any of our upcoming videos like Learn Spanish with Indiana Jones and his complicated love life. Bueno, no la culpo porque eres un sueño. Y escucha, no digo que te aceche, pero guardó un pañuelo que usaste. Y escucha, no digo que te aceche, pero guardó un pañuelo que usaste. Y escucha, no digo que te aceche, pero guardó un pañuelo que usaste. Y escucha, no digo que te aceche, no digo que te aceche, pero guardó un pañuelo que usaste. Que usaste. Aceche is a form of the verb acechar, which means to stalk or to watch closely. This word is not very common, but you might use it or hear it when describing an animal's hunting right and the act of stalking down its prey. When used to describe an interaction between two people, acechar has a somewhat negative connotation. For example, el trabajo de los paparazzi es acechar a las celebridades. The job of paparazzi is to stalk celebrities. Y escucha, no digo que te aceche, pero guardó un pañuelo que usaste y dijo que haría una especie de vudú africano con él para gustarte. Y dijo que haría una especie de vudú africano con él para gustarte. Y dijo que haría una especie de vudú africano con él para gustarte. Y dijo que haría una especie de vudú africano con él para gustarte.
Voodoo africano refers to African voodoo, a type of spiritual practice that originated in Africa. This phrase is used in a metaphorical or humorous context in Spanish, and it's not common to hear it in everyday conversation. You might use voodoo to describe some kind of ritual or magic that you are not familiar with. For example, you might hear someone say, "Ella hizo algún tipo de ritual voodoo para atraer suerte," which means she did some kind of voodoo ritual to get luck. Y dijo que haría una especie de vudú africano con él para gustarte. ¿Qué? 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 ¿Qué is a Spanish word that translates to what in English. It's a very common word and is used in a variety of contexts, just like the English what. For example, if you don't hear what someone said, you might ask ¿qué? To have them repeat it. ¿Qué? Era el momento. Regina dijo que hablaría con Aaron de mí y lo estaba haciendo. Era el momento. Regina dijo que hablaría con Aaron de mí y lo estaba haciendo. Era el momento. Regina dijo que hablaría con Aaron de mí y lo estaba haciendo. Era el momento. Regina dijo que... Era el momento. Regina dijo que hablaría con Aaron de mí. Hablaría con Aaron de mí. Y lo estaba haciendo. Y lo estaba haciendo. Hablaría con is a conditional form of the verb hablar, which means to talk. When combined with con, it means would talk with. We use this expression when discussing a hypothetical or future situation. For example, si tuviera tiempo, hablaría con él, which means if I had time, I would talk with him. He is referring to a conversation where Regina promised that she would eventually speak with Aaron about her. Era el momento. Regina dijo que hablaría con Aaron de mí y lo estaba haciendo. Sé que es un poco retrasada, social y extraña, pero es mi amiga, así que... Sé que es un poco retrasada, asocial y extraña, pero es mi amiga, así que... Sé que es un poco retrasada, asocial y extraña, pero es mi amiga, así que... Sé que es un poco retrasada. Sé que es un poco retrasada, asocial y extraña, pero es mi amiga. Asocial y extraña, pero es mi amiga. Así que... Retrasada means delayed or late, but in this context, it is used as a derogatory term to refer to someone who is slow or who has a mental disability. It's important to note that this term can be very offensive and it's not commonly used in everyday conversations. Asocial is similar to the English word asocial, meaning not sociable or avoiding social interaction. For example, you might say, ella es un poco asocial. Prefiere quedarse en casa leyendo un libro que salir con amigos, which means she is a bit asocial. She prefers to stay at home reading a book than going out with friends. Remember, retrasada and asocial are not very polite terms to describe someone, so use them with caution. It's crazy to see that Regina is using these terms to refer to Cady. Not a nice friend at all. Sé que es un poco retrasada, social y extraña, pero es mi amiga, así que prométeme que no te burlarás de ella. 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 De ella. Burlarás is a future tense from the verb burlar, which means to mock or to make fun of. In Spanish, the future tense is often used to give or ask for a promise. So, prométeme que no te burlarás de ella means promise me that you won't make fun of her. You can use burlarás to talk about a situation in the future where someone or something will be mocked. For example, no te burlarás de mi ropa, which means you won't make fun of my clothes.
Prométeme que no te burlarás de ella. Claro que no me burlaré de ella. Claro que no me burlaré de ella. Claro que no me burlaré de ella. Claro que no. Claro que no. Me burlaré de ella. De ella. Claro means of course. You can use this as an affirmation or to reassure someone of something. For example, claro que me gustas, which means, of course I like you. However, claro can also mean clear or light, as in, era de color azul claro. It was a light blue color, so be mindful of the context. Claro que no me burlaré de ella. ¿Cómo podía Janice odiar a Regina? Era tan buena. ¿Cómo podía Janice odiar a Regina? Era tan buena. ¿Cómo podía Janice odiar a Regina? Era tan buena. ¿Cómo podía Janice odiar a Regina? A Regina. Era tan buena. Odiar a means to hate. You can use it to express a strong dislike towards someone or something. In Spanish, when you hate someone, you use a after the verb odiar. This is different from English, where we don't use a preposition after hate. In this scene, Cady is wondering how could anyone possibly hate Regina, as she thinks that she is talking nicely about her with Aaron. Wait until she finds out. ¿Cómo podía Janice odiar a Regina? Era tan buena. ¡Zorra! Zorra. Zorra. Zorra literally translates to fox in English. However, it's often used as a derogatory term towards women in Spanish, as in this case. It's very important to note that this term is considered very offensive and it is not appropriate to use in polite or formal conversations. ¡Hola! ¿Pudiste venir? Y eres una novia zombie. Una ex esposa. Me encanta. ¿Quieres beber algo? Sí. Ahora vuelvo. Karen, yo basta. No lo hagas, Karen. Hola, Seth. Hola. Oh, no. ¿Nadie te lo dijo? Se suponía que vinieras disfrazada. Ay, no inventes. Necesito hablar contigo. ¿Conoces a Cady? Sí, es genial. La invité a venir. Oh, ten mucho cuidado porque tú le encantas, Aaron. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijo. Todos lo saben. En realidad es algo lindo. Es como una niña. En todos sus cuadernos escribe: me encanta Aaron Samuels. Hizo una camiseta que dice: yo corazón Aaron, y la usa debajo de la ropa. Ah, vamos. Bueno, no la culpo porque eres un sueño. Y escucha, no digo que te aceche, pero guardó un pañuelo que usaste y dijo que haría una especie de vudú africano con él para gustarte. ¿Qué? Era el momento. Regina dijo que hablaría con Aaron de mí y lo estaba haciendo. Sé que es un poco retrasada, social y extraña, pero es mi amiga, así que prométeme que no te burlarás de ella. Claro que no me burlaré de ella. ¿Cómo podía Janice odiar a Regina? Era tan buena. ¡Zorra! That's what happens when you ask a friend to help you with a guy, I guess. Or could it go differently in this next video where Monica asks Rachel to help her out with a movie star? Stay tuned to find out as we learn some more practical Spanish to boost your conversations.